ইটা কথা রক্ষা কথা করুছ হায় রে বয় জানি টুকিল কে বয় জানি পিলা সারা দুনিয়াতি লাগিছে রে প্রেম লীলা আরে কহি নেই হেলা কি সহি নেই হেলা লন্ডন ফৌজ হাবারিটা নুয়া ফর্মুলা ये पिला इटुकिल के घुराबा वीडियो वायरल करबा लास्ट के गोला मुंडा थाना तक जीवा अरे वृंदा बहाल रुई धामनपुर जीवा रास्ता जंगल रे आत्महत्या करबा एकदम राय तमकारी जगह नहीं मिलना ना नेगो हैं तुमको आमर जगह का मिलना ना इपर गोमा तुमको दुनिया का भी तो दिसला बुआ इपर गोमा का तुमको दिसला इमोजी खुए क्या है गो सिर्फनो का बोला रे है गो सिर्फना की पत्रू लगल मोजिया काकी क्या मोर काकी हाँ तोर काकी लाज निको काकी ई मोजा रास्ता ने बांधु चू राखी ना लाटा हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ हे चोका नयन ए दुई जन गुटी के फंका दियो प्रभु जाऊ पवन बुआ 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 तुमकारी जगह नहीं मिला ना बोला रे हैं जे तुमके ई बोरगुमा मोजा खोला का मिला ना है गो ए ऑटो वाला है ई दोस्त छानी करी पांच दिनेला क्या काय बेलू रे करुणा लाजनी भाई पतलू हाँ भाई मटो ई पीला टुकिल जिन हिसाबे लटकी चों पूरा फेविक्विक कोठा चपको लाइन ता चपकी चों बुआ सते की तार बुआ और जोला संपत्ति आए क्या नहीं आपटा बुरे बुआ पूरे लाजना लाटा भाई पतलू हाँ भाई मटो ई दुई लोग के देखी कि ना गोटे कथा सोर लागला मुके छुरे छिरे इटा के कल कल रे लिम्फल मामू टुकिल के नातन बोल पेन जौचे खल खल पीला के एंता पीटा पीटी देली जे क्या काटला दिने हगी दला पल 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 मिटर खेती भाई की दुर्बन पूरे पूरा अरे भाई पतलू हाँ भाई मटो क्या पाड़ू चुई मोजी गाने मो पाड़ी नी आउ गे बाड़ीला ये पिल्ला मुला साइकी करी पाड़ी देला क्या पाड़ी दल्ला हाँ सट्टा भी मुल्ला दोस्ता गिंजी के पाड़ी दल्ला पाड़ी दल्लू भल्ला कल्लू किंतु पाड़ी बागरू साथथर भाबीबार थिल्ला काहे की जानी छु बेटा बोरगुमा है क्या इसी पाड़ा पालू हो যদি পারি থিতু ঠুস ঠাস পুর পার ব ভা কেনতে পারলু চাড়ি থিতু বলে পুরা পাড়ি থিতু বলে किन जानी थी ताके नहीं किन नहीं जानी थी ता
তাসুকে বলছো কো ছিলা পরে পাড়ি দুটে যে ব ব ব তুই একা পাড় ধরিছি না রে বুয়া হ্যাঁ তুই পিলা কেতে দিন হেলানি পারলা রে এ পিলা 48 হ্যাঁ 48 বুয়া 48 দিন হেলা পুরা হগি নাহি হে গুণ তো এতকি গন্ধুছে গা भाई मटू ये पिला टूल के पूजा पाठ करे से কাম काम দাবা दबा পিলা টুলি के पूजा पाठ करी को डिस्काउंट कर हेला पूजा पाठ कर ओम भूर्भुवः स्वः परिवार मंगल स्वामी स्त्री को सकाल पेले कुटकुटा को झगड़ा हेउ হ্যাঁ হ্যাঁ কানা 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 আর ফার্স্ট को परिवार मंगल स्वामी स्त्री को सकाल पेले झगड़ा हेउ देखो तो हम এটা কে লিখিছে রে বুয়া आई एम रेडी তুই নিজে লিখিছি পুরা পুরা কাল মুহা হেনতা পুরান লাগছন কেনতা পূজা করছন মোরনু শিখেলা এ বুয়া ফুল তো পুরা বাগাল বাগাল হিছে খোপা ফুল ও अरे रे मटू भाई ये की कर्म कल মুই महालक्ष्मी प्रसाद को तोर बुआर जागा ना फिक दिलु আমার জায়গা लक्ष्मी छणा रे भाई लक्ष्मी छणा महालक्ष्मी प्रसाद को कल फिक देले लक्ष्मी छणा रे तू तो लक्ष्मी छणा ভাই পতলু हाँ भाई मटू এই পিলা টুলে ডিসকানেক্ট করবা কে রে পূজা পাঠ भी काम नहीं देला বেলে ই মনে কম তোড়ে লটকি চন বুয়া হ্যাঁ ভাই পতলু हाँ भाई मटू তুই পিলা টুল के डिस्कनेक्ट कर তুই gate মুই জগিয়া অছে কর। गेट जो गया मैं बयानी करू चाहे ओके 1 4 3 लेट्स गो বুয়া এই পিলা টুল के तू डिस्काउंट कर नहीं पारलू नहीं पारे भाई এবে মুস বাথৌনু টোটি তো ঘিচি দেবু উগলা মিলিছে বলি করি আর এই পিলা টুল के तू डिस्काउंट कर नहीं पाরবা কোনটা ডিসকানেক্ট করছন মোরনু শিখ মোরনু हाँ মুই করছে ডিসকানেক্ট তুই তো गेट जो गया राइट 1 2 3 स्टार्ट लेट्स गो প্রিয়া ହଁ ପ୍ରିୟା ଆମ କି ଅଲଗା ଗଲା ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଛି আবে তুমি মানে কি अबे कोलिया भालू
किधर जाता है रे तू? अबे आज्ञा तुम्हें मैंने क्यों आमे माने तोर बुआ लगोर पिए हुए मैं नहीं चिनी क्या तुई मोटू और पतलू है बड़ा नहीं डर किछि नहीं करू अबे हाँ এটা কোন পায় আসছো এঠানে বিজু স্বাস্থ্য কার্ড বনাবা পাই আসলো বনাবার আছে কি अबे हाँ এই জঙ্গলের কোন বিজু স্বাস্থ্য কার্ড বনা যায় नहीं ये जंगल ने खाली प्रेम करी करी पूरा लटका लटकी करा जाए आम जंगल रे प्रेम करिबा मना এই জঙ্গলরা করা তো বপার चुप शट अप पीला को काट चिरा चिरी देंगा अरे बोरगुमा मोचा रास्ता में सुखा देंगा अपने आप को क्या समझता है रे तू अबे आज्ञा কোন কইলো हता के घर के जो ना बोलू क्या आज्ञा मैं किसी नहीं बोलू हता घर के जो बोलू ये लोग आचे नहीं अबे हाँ এঠারু জীবন নাই एठानु आमे जिमु तमे मजी जंगल ने जिन भुरकुटी करूछ सते कि तमे आका आचो ना दुनिया ने हैं अरे दुनिया ने लोग नहीं ना नहीं डर बरगा भाई पतलू हां भाई मोटू पिला गटी डोरा रे ओए तोर बुआ भूत अबे अबे बटू आज्ञा তুমি দুই জন যাহা দেখিছ आज्ञा যদি এ কথা কাহ কাନରେ পড়ি যায় साहब ए बुआ धीरे धीरे रे बुआ धीरे কোন জানিছো जानली ना जा मोर 9 पॉइंट प्लॉट আছে यहीं तक छेती देबो बोले मोर गली जीवा भकाबो गली जीवा बुआ তুই যদি মোর গন্ডির মুন্ডি को अलगा করি দেবু হ্যাঁ তাহলে তো আমবুয়া তো কে নাই ছানে ও নো 22 বছর तक মকে অমূল ডবা খই করি এড়কি বড় করিছে আরে আমবুয়া তোকে ছানি দেবা नहीं छाने पिलार ओती के घिची आनबा पिलार पोटा के घिची आनबा लास्ट ने हतार ओती के भी घिचबा क्या होती रे काल मुआ एने तो ए देखनु बक बक देई कर हने भागु तुझे ओ नो मके कोटी पका भी बोलू छे बुआ बोले कर हला हो मुतिली बोली करी हां এঠারু জীবন নাই एठानु मुई भाग भी बुआ किंदला कल कल बुआ केते बेल दावा रिसर मारे झाड़ी टोटी जीवा ओलगे ही मुई नी है बुआ कल मुचारे भाई ये बुआ कोई डालिया चा डबल चास ई कैनाल पेन क्या नहीं जो जे बुआ गद गद वाह तमे आका एसडी नाट्य जगत ने आसबो ना बे हमें नहीं आसो ना पूरे काल मुही और कोयला के हंसू तू जलाज ना लाटा तो के संसार और गोदारत ने और तीन ती उचुता ओ नो बोला रे पूरे काल मुही तुरंत टुकिल थिले तो क्या मुसा मारा नीति करे उकिन मारा औषधि देती मरी जाती करी भाई पतलू हां भाई मोटू गोटे मीठा के पोजे छाणी देबो माछी निजे हां ई पिलार ते क्या रस छे बुआ ई पिलार ते क्या रस छे जे टुकिल आसी कर खाली देखो चाहे महापुरुष तू या का दुनिया ने आचू ना हां हैं है गो पतलूर काकी मागो ई बरगु माने मजा रास्ता ने होचू देखी पिला के काट चिरा चिरी देवी दीदी खाकी भाई पतलू हां भाई मोटू पिला टुकड़े डिस्काउंट करवा पड़वाला हाँ। 1 2 3 स्टार्ट भारत माता की जय भारत माता की पतकाउडू तू पतकाउडू चुके 84 बड़ा पिला बेलर কথা তো তোর বাবার কথা
ভারত মাতা কি বেলে ডিসকানেক্ট করব হ্যাঁ হ্যাঁ ভারত মাতা সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধী তোর বুয়া চেরে খেয়ে দুছি চাষ করছিস 1 2 3 স্টার্ট ভারত মাতা কি দে ধুতিতে আবে মোটু আজ্ঞା পুଣି କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆବେ ହଁ ଏମିତି କୋଉ କଥା ମନେ ପଡିଲା ଯେ ଏମିତି କୋଉ କଥା ମନେ ପଡିଲା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ତ ଆମ ଜମି ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଆମ ତାର ମୁକେ তুই দেখুছু তোর মুকে সে দেখুছে আমার দুই লোকটা ভকুয়া আছে তমকে দেখমু তোর বুয়াকে নি কই তুই নি মাঙ্গি যা তাই টুকু হ্যাঁ কার গাড়ি গোটে দেলে মুস্তে দেখতো দাতা ও নো হ্যাঁ তুই আকা দুনিয়া না বীর হইছু না যে সতে কি ইয়ে নি দেখলা ফটো দেখি আবে আজ্ঞা କଣ କହିଲୁ বিয়া কার্ড গুড়তে তো তোর বুয়াকে মাঙ্গি নি পটা তো আবে এଠାରୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ এখানে নেই যাই କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ମୋ ସହିତ হ্যাঁ যুদ্ধ করিবি যুদ্ধ আবে হ্যাঁ শক্তি ଅଛି ତ এ বুয়া, শক্তির কথা কইছু উপর গুমার আজ্ঞা মনকে পচরা গাল্লা খুঁটাকে ঘিচি করে গাড়ি দেছি আবে হ্যাঁ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର হ্যাঁ যুদ্ধ করিবি যুদ্ধ আবে হ্যাঁ ଅସ୍ତ୍ରରେ କରିବୁ ନା ବାହୁରେ বাহুরে করিবি বাহু ইন্টু বাহু ইজ ইকুয়াল টু ডবল বাহু তুই কে ডেজে তো বদলু মু ঠকুছে পিলাকে ওলু আউস না ঠিক ଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା হ্যাঁ তুই বি প্রস্তুতি তো জলদি তো হেগা ঠকি পকাবি না আবে সলমটো আজ্ঞা କେମିତି ଲାଗିଲା কেমিতি লাগিলা বলছ হ্যাঁ? আজ্ঞা মোটু লগর তো খাপি দেল না চটু আর কেমিতি লাগিলা বলছ পদলুকে পচার বুয়া আবে বদলু ও ততে কেମିତି ଲାଗିଲା মোকে হ্যাঁ লাগলা হ্যাঁ তোকে হে লাগলা ওই
তোর গোড় হাত দুকুথি রাখি বুয়া টপকি জুতিলা বুয়া 5 दिन डोज भी नहीं थो नहीं तला लगला बे लाज मुहा 25 दोहली दला बुआ पिला अबे मोटू आज्ञा ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ହାରିଲୁ हाँ ପୁଣି କଣ କରିବୁ ଏଠି ରହି ଚାଲି ଯା ଆଉ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ସେଟା ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଛି ଆଉ ଏବେ କେଁ ଯୁଦ୍ଧ କରସନ୍ ସେଟା ছটা ছুটি ତୋର ବୁଆ ଛୋଟା ଛୋଟି ଅସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଅସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ अबे ଆଜ୍ଞା ତୁ କଣ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ नहीं ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢିଛେ ଆମ ବୁଆ ତମକୁ ପଢିଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଶିଖିଥିବି ନା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢି କରି अबे ହଁ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛୁ ହଁ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଠିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା ଓକେ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଯାଏ ନ ଛାଡ଼ିବି ତୋତେ ଏନ୍ତା ପିଟା ପିଟବି ଯେ ଡେଟ୍ ସୁସୁର ବୋଲି ବାଡ଼ ଦଉଥିବୁ ମତେ ତୋର ବୁଆ हम कोका के देली ना राती ने बांधी তুই না বিরগা এটা কଣ কলু এইটা যুদ্ধ କରି ବନ୍ଧନ କଲି अबे ହଁ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କଣ ମର୍ଦ ପୁରୁଷ ମାନେ କରନ୍ତି ଆରେ କିଏ ସେ କରଛି अबे ହଁ ତୁ ପରି କା ପୁରୁଷ ମଣିଷ ମାନେ କରନ୍ତି ମୋ ରଙ୍ଗ ଭାବଲୁ କି ଏ ହଁ ହଁ ତୁ ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ চুপ মুই 5 পিলার বাপ বে 5 পিলার বাপ হে ভগবান মোর ভয় সরি গলা হেনতালি পেড়বা লাগ সকালে কর দেবি বুয়া সব ডিলিট মার দিছি দেখি বুয়া ভাই হ্যাঁ ଥରେ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିକି ଦେଖ হ্যাঁ ଏ ଚନ୍ଦନ କଣ କରିବ ତେରା বুয়া ये बंधन नहीं खोली थी तो बड़ा बुआ 25-15 पूरा दोहली दीचे ये बंधन खोली थी हमको रक्षिता सोते की तार बुआ और जला संपत्ति पूरा गुधड़ गुंड पिटा ढा कर बाबुआ मन नहीं खोला आज्ञा अबे हाँ ମତେ ବନ୍ଧନ କରି ତୁ କଣ କରିବୁ तेते बंधन करी सरपंच ने उठाबी सरपंच ने उठा ले केते लाभ आती रे बुआ तो सरपंच ने उठाबी नहीं डर किछि नहीं करे अबे हाँ ତୁମର କିଛି ବି କରିପାରିବନି बुआ जेंटा करबार से बाबा कर में बुआ
এই ହଁ କଣ କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ କହି ତମକେ ନେବାର ଅଛି ମୁଁ ନେବି ସରପଞ୍ଚ ଆବେ ହଁ କୋଉଠିକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠିକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ନା ମୁଁ ନେବା ଜାଗା କି ନେବି ନା ପୁରା ଟିକେଟ ମିଳିଲା ଆବେ ଧୀରେ ଯୋଉଠିକି ନେଇ ଗଲେ ବି ତୁ ଏ ଚନ୍ଦନ କିଛି କରିପାରିବୁ छान न तुरंत चंदन के सोला पुष्पराज बिकी कर खेती थिला हम तो मोतीला छथि किसी के डरता नहीं ଠିକ ଅଛି हाँ ତୁ ଯଦି ପାରିବୁ ତାହେଲେ ନେଇ ଯା କୋଉଠିକୁ ନେଇ ଯିବାର ଅଛି ठीक अच्छी भाई पतलू কাকি পদে তো কই দিও স্বামী মোকে রাতি না ঝাড়া সং কে দেবা क्या স্বামী মোকে রাতি না টর্চ লাইট কে মারি দেবা बोला रे পদে তো কই দে তো গো ଦେଖ ଆମେ ତମର କିଛି ଦୋଷ କରିନୁ ଏମିତି କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ तू भूल कर चुकी है नहीं और मैं भी तो भूल नहीं गला नहीं आमे भूल करती हूँ लाल ଛି ପାପି ଏମିତି କହିବାକୁ ତତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି मुई तो पापी लाजनी रे सापी चल सीधा घर के